इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से, बिकॉज़ हम तो आप में से ही हैं, फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फोरेंसिक लैब पहुँचते थे तो कभी हम उनके घर पहुँचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला हैं, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियां भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पर भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस किस तरह से गालम गलोच किया। उसके बाद सिटिंग आर्मी चीफ को जो कुछ उन्होंने बोला, सिटिंग DGI को जो कुछ मरियम ने बोला, मरियम के अब्बा ने बोला, आज वो मंजूर नज़र हो गए। हम ये अपील करते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आइन को मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दस समझते हैं, और उसकी पासदारी को अपना गरूर समझते हैं। डरे उस वक्त से कि जब 22 करोड़ 75 लाख लोग कानून को हाथ में लेने की बात करें, और क्यों नहीं करेंगे। आज मुझे फवाद भाई की फैमिली के चेहरे उतरे हुए नज़र आ रहे थे। आपको फवाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है काफ़ी महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को, आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया है। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है, वो शेर है, वो नहीं डरेगा। डरना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, झुकना आपको पड़ेगा आईने पाकिस्तान के आगे। और हैरान कुन बात ये है, मेरी तो अपील आला अदलिया से है। आज सारा दिन कोर्ट कचहरियों के बाहर जिस तरह से अपीलें हो रही थी, आज बाबर अवान साहब ने, फैसल चौधरी ने जो बात की है, हमें शर्म आ रही है। क्या मेरा वतन अजीज़ कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे क्या कोई आइन और कानून है? अगर है तो किधर है फिर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? वो कहते हैं मुंह से कपड़ा उतारें, वो फिर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें आला अदलिया बता दे कि हमारे दरवाज़ों पे आके जूते मत पटखाएं, यहाँ पे आके चीखो पुकार मत करें, यहाँ पे आके इंसाफ का तकाजा मत करें। अगर उनकी नहीं मानी जाती तो हमें बता दें। और मुझे एक बात बड़ी मेरा दिल खा गई कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी बात का असर नहीं लिया जाता। ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि अदालत का ये कहना कि फवाद चौधरी साहब कोई दहशतगर्द है। फवाद चौधरी ने मुंशी बोला है खाली, और उससे कहीं ज़्यादा 1000 दफ़ा मैं कहती हूँ वो मुंशी भी है, वो नौकर भी है। मेरे और अवाम के टैक्स के पैसे पे पलने वाला कैसे किसी जमात का नुमाइंदा हो सकता है? हम उसको समझते हैं मुंशी, और हम इस बात के ऊपर कायम हैं। फवाद चौधरी साहब कायम है, क्योंकि 22वें ग्रेड का ऑफिसर इस तरह नहीं कर सकता। उसको ज़रा सा अपनी इज्जत का अगर ख्याल हो तो वो ऐसे नहीं कर सकता। लिहाजा हम अपील करते हैं आला अदलिया से कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ वो है जो होता हुआ नज़र आए। कैसे इन्होंने गायब किया हुआ है? क्यों नहीं है किसी थाने के अंदर? हर जगह पे हमने उनको ढूंढा है, सारे हमारे लोग पीछे हैं। जो फवाद चौधरी है वो लावारिस नहीं है, हम उसके वारिस हैं, और उसने 22 करोड़ अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी ये जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ कल जिस तरह से ये फोरेंसिक लैब पे पहुँची हैं, कल जिस तरह से उनके घर पहुँची हैं, आज ये बुज़दिल भगोड़े डर जाते हैं। आज कोर्ट के बाहर लाखों का मजमा था। लाखों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि हज़ारों लोग मौजूद थे। लाखों वो है जो एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन हमारे लीडर ने कॉल दी, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी नहीं बैठेगी, हम निकल आएंगे। आप डरे उस वक्त से। लिहाजा आप इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक की तरफ मत लेके जाएं, और हम ले जाने भी नहीं देंगे।
اور آخر میں میسج دیتی ہوں مقتدر حلقوں کو کہ کافی ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ برباد کرنے کو تو کچھ بچا بھی نہیں ہے. کیا آپ فواد چودھری صاحب کو اندر رکھ کے کر لیں گے؟ کیا کسی اور کو کچھ کر کے لیں گے؟ ملک آپ کا برباد آپ لوگوں نے کر دیا ہے, ماشاءاللہ سے مل جل کے کیا ہے. اب پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. یہ چند زندہ جانیں بچی ہیں, ان کا آپ نے اب اس ملک کا میرا خیال ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے. ہمیں اس ملک کو ہم سب کا سانجھا ملک ہے, یہ کسی ایک طبقے کا ملک نہیں ہے, اور یہ مائٹ از رائٹ عوام ہونے نہیں دے گی. اور میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گی کہ یاد رکھو بھوکا شیر زیادہ اچھا لڑتا ہے. آپ اس ملک کے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی چھین چکے ہو. کل پرسوں سے ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول پمپس کے باہر بھی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. کدھر گئے وہ منہ جو بک بک مشینیں آن ہو جاتی تھی؟ 12 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے ماشاءاللہ سے دنیا لٹ گئی ہے. آج آ کے باہر سامنا کرو. اور میں تو حیران ہوں. فواد کو رہا کرو, فواد کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, فواد کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, فواد کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, فواد کو رہا کرو. اور اس ملک میں جو یہ روایت پڑ گئی ہے کہ جو جتنا اچھا بلیک میل کرے گا اس کے آگے اگر قانون نے جھکنا ہے تو ہمیں مجبور نہ کریں. ہمیں فخر ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں. ہم رول آف لا کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں. مریم تڑی لگاتی تھی, سب جھک جاتے تھے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہماری زبانیں مت کھلوائیں. اور وہ چھوٹی سرجری کا جو کہہ کے گئی تھی, واپس آئی ہے تو اس نے کہا میرا تو 4 گھنٹے کا بڑا سرجرا ہوا تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس ملک میں یہ جو چھوٹی بڑی سرجری کا جو کلچر ہے, یہ جو بے شرمی کا کلچر ہے, یہ جو ڈٹائی کا کلچر ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا بند کریں. جو آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم مان جائیں ان کو. ہماری کوئی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس وطن عزیز کا ہے. اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں فواد بھائی, جتنے میرے زندگی کے دن ہیں انشاءاللہ ہم نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے. ہم آئین کی بالادستی تک یہ جنگ جاری رہیں گے. اور میرا خیال ہے سوچتے تو ضرور ہوں گے یہ کافی بے وقوفوں کا ٹولہ ہے. میں تو یہ ان کو 100% بے وقوف سمجھتی ہوں کہ ایک فواد نے ایک دفعہ منشی بولا, آپ نے اریسٹ کر لیا. کتنی بے عزتی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. اور ہم بولتے رہیں گے, آپ ہماری زبانیں بند نہیں کر سکتے. ہم زیادہ شدت سے بولیں گے. فواد کو رہا کرو. لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. کرتی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. بغیرت کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. بغیرت کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. فواد کو رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, فواد کو رہا کرو. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. فواد کو رہا کرو, فواد کو رہا کرو, فواد کو رہا کرو. فواد چودھری زندہ باد, فواد چودھری زندہ باد, عمران خان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, پاکستان زندہ باد. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ہم یہ پروٹیسٹ فواد بھائی کی رہائی تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھیں گے. ہماری آواز بھی بند نہیں ہوگی اور ہم اس میں شدت بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.